Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima, moje ime je Domagoj Miloslavić, danas vam se ponovno javljamo iz Mikronisovog gaming stora i danas se vraćamo u gaming vode i to onaj najviši mogući segment. Specifično danas ćemo se dotaknuti jednog predivnog uređaja, mnogi će ga prepoznat odmah iz prve. Riječ je o Acer Predator Helios 300 modelu, ali mnogi će biti možda malo zatečeni situacijom s obzirom na samu boju ovog kućišta. Tog ćemo se dotaknuti mrvicu kasnije, a zapravo razlog zašto je ovaj uređaj bijel je riječ o Special Edition varijanti i definitivno ona se malo odvaja od dosadašnje ponude Helios 300 modela i definitivno sama konfiguracija ne kaska za vizualnim izgledom. Za početak, kao što vidimo, riječ je o 15,6-inčnom high-end gaming uređaju, definitivno predivnog dizajna. Helios 300 modeli su se pokazali izvrsnim, što se tiče hlađenja, što se tiče samih konfiguracija, tako da ništa manje od ovog uređaja ne očekujemo. Što je zapravo novo na ovom Special Editionu? Pa u principu glavni razlog zašto je Special Edition jer je rađen u limitiranoj izvedbi i vidimo da je riječ o jednom predivnom bijelom kućištu koji ima poprilično puno zlatnih detalja. Pa za početak 15,6-inčni displej, ono što je bitno kod samog displeja IPS matrica sa 144 Hz i sa pozadinskim osvjetljenjem od 300 kandela po metru kvadratnom. Što se tiče samog displeja, izvrsno, bez daljnjega jedno od najboljih displeja na tržištu. A ono što je zapravo bitno, s razlogom je ovaj displej 144 Hz jer definitivno govorimo o jednoj top konfiguraciji samih Acera. Što se tiče samog procesora, riječ je o i7, naravno najnovije generacije, već stvarno legendarni mobilni procesor 8750H. Nemamo šta previše reći za njega, stvarno jedan od najboljih uređaja u ovoj klasi. Nastavno na to 16 GB radne memorije u konfiguraciji 2x8 na 2646 MHz, više nego dovoljno za bilo koji ozbiljniji naslov. A sad ono što je krucijalno je grafička kartica GTX 1060 od 6 GB i nije u QMax izvedbi, znači govorimo o punokrvnoj 1060, tako da bilo koji novi naslov u Full HD-u bez problema možemo očekivati pokretanje između 60 i 120 FPS-a i u principu više nego dovoljno za nekakve, ajmo reći, normalne gaming avanture u 2019. E sada, što se tiče samih detalja koje zapravo se odmiču od, ajmo reći, Special Editiona prema normalnoj varijanti, prvenstveno, nažalost, ovaj uređaj nemamo momentalno upaljen, ali kada bi ga upalili, kada bi vidjeli pozadinsko osvjetljenje ove tipkovnice, ono je još posebno dorađeno i sam hod tipaka je mrvicu kraći nego u normalnoj Predator 300 seriji, što je zapravo poprilično pohvalno iz jednostavnog razloga što je pozadinsko osvjetljenje na običnim Helios Predator 300 modelima nije se pokazalo izvrsnim, već veoma dobrim, tako da zapravo se mitigira ta situacija. Znači, što se tiče same tipkovnice i, ajmo reći, peripetija koje vidimo na prednjem dijelu kućišta, stvarno 10 od 10. Ono što su zapravo kupci indirektno sugerirali ili prigovorili, Acer je momentalno popravio. Naravno, što se tiče samo hlađenja, već smo naviknuti Predatori 300 hlade se nenormalno dobro, dapače čak neki ozbiljniji modeli se mogu čak i overclockat koliko je kvalitetno hlađenje riješeno i definitivno situacija je identična u ovom modelu iz jednostavnog razloga što ovakvu konfiguraciju definitivno treba pohladiti i ne samo da koristi metalne ventilatore koje ćemo naravno vidjeti sa donje strane samog uređaja, nego postoji jedan specifičan softver gdje možemo definirati koliko će se oni brzo rotirati prema vašim, ajmo reći, zahtjevnosti vaših igara. Ono što je interesantno u ovom Special Editionu je prvenstveno što ne samo da dolazi sam uređaj unutar same ambalaže, već dolazi i jedan gaming miš, ova predivna Acerova Predator podloga. Moramo priznati da je podloga unatoč tome što je relativno mala po nekim, ajmo reći, standardima, definitivno je vrhunske zavrsne obrade i jako interesantnog dizajna. Sam miš, u principu, nemamo baš nekakve detaljne specifikacije oko samog miša. Jedno što možemo reći da jako lijepo leži u ruci i da je senzor dovoljno precizan da može obaviti bilo koji ozbiljniji FPS bez ikakvog problema. Sad zašto smo se odlučili predstaviti upravo ovaj uređaj? Jer nam upravo momentalno traje akcija na sve Acerove modele, pa tako i na ovaj. I zapravo kada bi gledali nekakvi omjer cijene i performansi momentalno na tržištu, upravo ovaj uređaj je preuzeo jednu od, ajmo reći, titula voditelja u klasi high-end gaming prenosnika i upravo ovaj uređaj možete momentalno pribaviti za 12.315 kuna, što je za ovakvu limitiranu varijantu s ovakvom konfiguracijom stvarno impresivna mogućnost iz jednostavnog razloga što ovaj uređaj je sam top. Ono što je, naravno, moramo još napomenuti da sama akcija traje, znači, do ove nedjelje, znači još par dana, tako da sve one koji su zainteresirani sugerirali bi da se malo požure što se tiče odabira vaših Acer laptopa, ali ako bi možda bio naš odabir iz ove akcije, definitivno vidite pobjednika ovdje.
predivno kućište, vrhunske performanse, izvrsno hlađenje, nevjerovatan displej, jednostavno win na svim mogućim aspektima. S time bi polagano završili. Topla preporuka za ovaj uređaj. Ako želite se izdvojiti malo od ostatka, tako rečeno, same Acerove ponude, upravo gledate uređaj koji će stvarno plijeniti pozornost ne samo svojim performansama, nego i vizualnim izgledom. To je u principu to. Puno hvala na vašoj pozornosti. Naravno, like, komentar, kritika, uvijek smo otvoreni za sve. Hvala vam lijepa, doviđenja i do slušanja.